Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Karina Apriani. In this video, I want to explain about skimming, heading, and prediction from headings. What is skimming? Skimming is a reading technique used to get the general idea of a text quickly. Jadi skimming ini tuh teknis untuk kita membaca secara tidak secara keseluruhan, tetapi kita langsung mendapatkan detailnya. Secara garis besar juga, skimming ini mudah dipahami. When I skim a single paragraph, I usually read the sentence, then I look at some keywords in the middle, and sometimes I read the last sentence to confirm the main idea. Biasanya ide utama itu ada di awal kalimat atau di akhir kalimat. Paragraf, jadi kita nggak perlu membaca semua itu secara detail. Kalau teksnya terdiri dari beberapa paragraf, itu bisa membaca semua heading atau subheadingnya dulu, membaca kalimat pertama tiap paragraf, dan melihat kata-kata penting yang sering muncul. Dengan menggunakan cara tersebut, saya bisa lebih memahami topik utamanya tanpa harus membaca semua secara keseluruhan atau secara mendetail. Second, heading summarize the aim of the entire paragraph. Jadi, heading itu seperti ringkasan singkat dari isi paragraf tersebut. Before we read the paragraph, the heading already give us direction about what we are going to read. Ini sangat berkaitan dengan skimming karena saat kita melakukan skimming, kita sangat bergantung pada heading untuk memahami struktur teks tersebut. For example, if the heading is the role of family in education, we can predict that the paragraph will discuss how family support children in learning, maybe through motivation, guidance, or emotional support. Jadi tanpa membaca detailnya pun kita sudah tahu gambaran tentang isi paragraf tersebut. In the third, what can we predict by only reading the headings? When we only read the headings, we can predict the topic of the text, the structure of the discussion, the possible main idea. Misalnya, beberapa heading seperti definition of family, types of family, the role of family in society. Dari situ kita bisa prediksi bahwa teks itu akan membahas tentang pengertian keluarga, jenis-jenis keluarga, dan peran keluarga dalam masyarakat. Jadi, tanpa membaca detailnya, kita sudah punya gambaran isi teks secara keseluruhan atau secara umum. That's all for me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.